তো আমরা চাঁদনি চকের জিন্স কর্নারে এসে সবার প্রথমে যেটা নিয়ে নিয়েছি এটা হলো পাপড়ি চাট। জাস্ট দেখো কতটা ইয়াম্মি লাগছে দেখতে। এই দেখো কত পাপড়ি দেওয়া, এগুলো হলো অরিজিনাল পাপড়ি চাট, আমরা যেটা খাই ওটা না। এখানেই কিন্তু অথেন্টিক পাওয়া যায় সবকিছু, যেটার নাম যেটা যেটা পারফেক্ট জিনিস এখানে পাওয়া যায়। জাস্ট দেখো কতটা সুন্দর। আর এইখানে দেখো পনির মোমো চলে আসছে, এক একটা মোমোর की साइज मेयोनीज और चटनी के साथ। ये देखो इसके अंदर स्टफिंग देखो कितना प्यारा है, पूरा ऑनियन और जैसे तोड़ के दिया ऑनियन और पनीर का कीमा बना के, बहुत ही टेस्टी। और साथ में देखो और एक आ चुका है, ये क्या है? टिक्की चाट। वाओ, जस्ट ये टिक्की चाट है, बहुत ही यम्मी। ये सारी चीजें यहाँ के ऑथेंटिक है, ये ऐसे ही बनता है। मैंने चांदनी चौक बता दिया है। হ্যাঁ, তো আমি চাঁদনি চকে চলে এসেছি। আর এই হলো পাপড়ি চাট, পনির মোমো, আর এটা হলো টিক্কি চাট। তো তিনটাই কিন্তু দারুণ। আর এটা দেখো কতটা সুন্দর মোমোটা, খুবই আমি তাড়াতাড়ি খাই, চলো টাটা।